Eh, kunin nyo na, tol. Wait lang, mahintay niyo ako. Uy, gagi nag-flicker. Uy, flame shot flicker tala. Nice one. Tara nga, tara. Gusto yun sa... Wait, pre. Muna ako. Ano pala? If I hadn't met Kimmy, Swan bird. Nice one, bird. Pass game nga. Ano sa mata ko? Ano sa mata? Ito sa mata. Wala. Nakalimutan ko. Ayoko mag-mic. Ayaw mag-mic. Sino kaya, boy? Hindi alam lang. Ay, yala. Welcome to Mobile Legends. Hey, Mark. Pauna ako, Mark. Smash them. All troops deployed. Nakanta tingit pag hindi mo ako pinauna. strive for victory, but don't lose yourself in the pursuit. Perseverance holds greater value than avoiding defeat. Enemy din. Hindi aso pa kaya. Hindi pinatay ka din eh. The demon within can no longer control me. Sino to? Dito nga, dito. Huwag nyo kunin. Saan ba kami? Sumami, pre. Eh, kunin nyo na, tol. Wait lang, mahintay niyo ako. Crowd booing you. Uy, gagi nag-flicker. Uy, flame shot flicker tala. Nice one. Tara. Gusto yun sa... Kaya lalaring mo, guys. Wait, pre. Muna ako. Ano pala? If I hadn't met Kimmy, I might still be myself. Swan bird. That's how you carry part drop. Bro, bitchin boy. Cherry boy. Nakalaban. My shadow dragon. Hindi nagbibision yung drop na tol, di nang gugulo. Pre, dash meta nyo nga. Dash meta nyo nga. Arena was where my dream began. Mark. Patimon naman, Mark. Two fighter ba naman agad ang pinik? Mga mongoloid. Wala. 4 ka na, Kurt. Low tape, poke mo nga yan. Huwag nyo na pa-respuhin tol. May retry pa ako. Tara nga, Kurt. May retry pa ako. Okay, kuha ko. Busin na natin maliliit, tol. Guluhin nyo sa red buff, tol. Mark, tara nga. Triumphs Mark. are but Ay, walang red, pre. instances. Ruby kaya, Mark. Pag lumalim. Auto carry for dogs. Grabe. Nandito, pre. Pag sumikat ka, tol, mapupunta ka kay Fuego Team. Team 2. Uy! Uy, grabe. Matikot lang. Nabitot pa ako sa bullet nyo. After Bigaw ko lang. Ayok na nga. Nag-improve si Dylan nung nag-solo Tol, wag na clear top. Tol. Pre. waste of my time. Grabe, high EQ si Ayasil. Alam niyo may second, pero nag-petri earth. Kaparto. The arena was where Uy, may assist pa ako tol. High EQ talaga tol. High EQ. May magkaka-blue. W puzzle. I remember we fell in love. Got the moonlight skies with Kaya kaya mo pumunta dito, Art. perseverance holds great Pre, ano ka dyan? Ano ka niya? avoiding defeat. Tara nga, Kurt.
Hindi ko re-retry ah. Hindi ko ni-retry. Back na pre. Turtle na lang, turtle. Kurt. Okay, lang. Ay, hindi ko makita. Unahan ako nito lapo, tol. Tara, burst na natin to. Mali ako nalibaran. Uy, hindi ka makakarete, boy. O, tara ko. Ano lang. Ako bang gusto talaga mag-core, tol. Salamat kayo, tol. Ako core nyo, tol. Yo, tal. My shadow End na nga, end na. Uy, ulti End pa the siya. ball, tol. End the ball. Uy, ulti Uy. ka agora, pre. Uy! Bakla, laban sa bakla. Bakla pa rin, nanalo. Alala. Wala agad yung lipad. Wala akong lipad, pre. Kaka-cool down lang. Nagawa ko nila pang active ni Kurt, oh. if I had Pre, Active kita ko nga, pre. naka-record, tol. myself Auto-carry for dogs. Ganyan talaga. Oo nga. Live kayo. Live kayo sa laptop. Hindi pwede yun sa cellphone, pre. Oy, nag-retry, tol. Ay, oo nga, nag-retry. witness my power. Yung si Kurt, oh. Balagbag talaga. So, level 7 pa lang to? Really? Are you crazy, bro? Wow, level 7 pa lang yun, tol. Yun naman ako, tol. Level 7, 11 na, tol. Dahil nga, masusulat ko kaya. Control me. Grabe, IAQ. IAQ kalaban, tol. Nag-2 fighter agad sila, tol. No. IAQ, ah. Tara nga dyan. Ah. Ay, gagawin, hindi siya mapol. No foul play. Uy, yung IAQ. Grabe, iniwas. Iniwas sa'yo, tol. Gusto mo ba? Ay, mabas. Hindi, tol. Mabas lang siya. Mark ka din nata siya, tol. Tara nga, tol. Grabe yung bait niya. Oh, game. Bait Ay, niya. pre. Nice. Ikit talaga. Pagkapal na siya. Kapit. If I had Lala, nabuhay pa ako. Flicker ha, flicker ulit ha. Ay, EQ talaga ang kalaban. ah. Mark kind din yun, Ako, tol. si Pat, pre, walang mana. Tara nga, blue. Ayaw mo, Kurt? Huwag natin papabluhin to. Oh, yan o. Oh, Kurt, lipad. Lipad, Kurt, lipad. Dami mo na lipad. Oh, yup ka. Muntik pa. Pulse pa to ng payong. Uy, grabe. Ito na tayo. Ito nga rin sa to, pre. Surrender nga, tol. the Kung surrender sila, nilalaman talaga. Wala. Ako na naman. Sige, susunod na eh. Ay, gago, pinapatay na pala ako. Hindi pa ako. Wala. Huwag kayong surrender po. Wala, surrender. Patay na pala ako. Hindi pa ako napatay. this place. Ang yun, pag talaga nag-surrender ako. Devour. Wala akong ano. Ayaw. Lord na lang, pre. So, uy! Ay, Lord na lang. okay, ako na dito, tol. Soon nyo na lang to, tol. Ako na dito. Sa Celiboy ko to. Maway na ikaw naman nga ang minamahal. Luto-uto kayong lahat. Lapo nga to, lapo. Nice. Ayan.
Ibang miss. Uy, walang dash. Oh. Okay, sambot ko pre. Okay lang mamatay ako. Ang talino kasi kalaban eh. Nag-2-fighter agad sila eh. Predict tuloy. Uy, surrender si Dylan, tol. Report na. Ay, hindi ako yan pre. Are my other. Si Dylan at si Lala. Kaya na-mute yun eh. Nag-mute eh. Pre, hindi na mute yan pre. Hindi naman ano yan, hindi naman word yan eh. Level ano yun lang? Level 9 pa lang, Jack. Lala. Perseverance holds greater value than avoiding defeat. Ito nga, ya. Susun ko lang to pasabugin. Coach should be fired. Walang ulit itong agureng. Tol, wag na. Push na lang po. Tulog, ikaw lang wag. Ikaw lang wag dito, tol. Nandito na kami. Tara na. Kanya-kanya na oh. Ikaw lang wag pre. Ang wag. Tara. Tower lock. Ako ginagawa ka. Putak ka rin. Okay na, tapos na. Lo, di ba ito tayo? Anong wag, Dre? Anong wag? Ikaw lang wag dito, pre. Ang mga away. Ganun yun, tol. Ay! Pero MVP niya si Kurton para may ano. Oo nga pa, MVP niya. Lalaan nyo, ya. Bigyan nyo kasi MVP. Masabi siya.